Accompagné de M. Mohamed Meziane, président directeur général de Sonatrach, de M. Nourdine Boutarfa, président directeur général de Sonalgaz, le ministre de l'Énergie et des Mines a effectué une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Béchar le 2 mai 2009, où il a procédé à l'inauguration de plusieurs projets, notamment dans le domaine de l'électricité et du gaz. Le ministre de l'Énergie et des Mines a procédé à l'inauguration d'espaces aménagés en aires de jeu et de loisirs, la cité Al-Inara à Béchar el-Jdid. Un site qui était auparavant un terril de charbon dont l'existence causait une nuisance aux populations vu son emplacement en milieu urbain. Les travaux d'aménagement de ce site a été financé à part égale entre Sonatrach et Sonalgaz et a été réalisé dans un délai de 8 mois sous la direction HSE Sonatrach. Afin de soulager le réseau électrique dans la wilaya de Béchar et pour répondre aux besoins de la population, plusieurs centrales électriques de différentes capacités ont été inaugurées. Tous les projets du domaine de l'énergie ont abouti aux résultats escomptés. Il s'agissait de renforcer et d'assurer l'électricité dans la région. Nous avons atteint presque le même niveau en comparaison avec le nord du pays. Concernant l'alimentation en gaz naturel, on a atteint les 31% jusqu'à maintenant. Et c'est un niveau inférieur à la moyenne nationale, qui est actuellement à 41%. Et on va atteindre les 67% en 2011. Cela nécessitera des efforts considérables. Quant au projet de l'investissement social, c'est un projet de terril de charbon. Il s'agit de se débarrasser des déchets de charbon extraits des mines, engendrés par la production des sociétés françaises d'antan, causant des problèmes de santé à la population. Nous avons transformé le site en un espace familial de loisirs et de jeux. Nous avons voulu donner l'exemple de ce qui peut être fait des nombreux terrils de charbon à Béchar et à Kenatsa. Le ministre de l'Énergie et des Mines a d'abord inauguré la centrale électrique post-THT de 400 kV à Béchar Bni Ounif, Naama Post blindé 220-60-30 kV, avant d'inaugurer le centre de transformation électrique post-blindé 70 kV à la zone bleue dans la commune de Béchar. À la cité Gouraï, M. Chakib Khalil a inauguré un centre de transformation électrique poste blindé 70 kV avant de procéder à la mise en service du poste blindé 70 kV dans la cité d'Ebdaba. Dans la localité d'Ouakda, le ministre de l'Énergie et des Mines a procédé à la mise en service d'un réseau de gaz de ville. En marge de la visite, le ministre de l'Énergie et des Mines, accompagné de la délégation, s'est rendu à la Zaouia de Sidi Bouzienne dans la commune d'Ornatsa. برفقة السيد محمد مزيان الرئيس المدير العام لسوناتراك والسيد نور الدين بوطرفة الرئيس المدير العام لسونالغاز، قام وزير الطاقة والمناجم بزيارة عمل وتفقد في ولاية بشار يوم 2 ماي 2009، أين دشن العديد من المشاريع خاصة في مجال الكهرباء والغاز. دشن وزير الطاقة والمناجم مساحات ومرافق للعب في حي الإنارة ببشار الجديد، وهو الموقع الذي كان في السابق كومة من الفحم الذي تسبب في إزعاج الناس نظرا لموقعها. تم تمويل أشغال هذا الموقع بالمناصفة بين سوناتراك وسونالغاز في مدة 8 أشهر تحت توجيه مديرية الصحة الأمن والبيئة لسوناتراك للتخفيف من شبكة الكهرباء في ولاية بشار وتلبية احتياجات السكان. تم تدشين عدد هام من محطات توليد الطاقة من مختلف القدرات. كل مشاريع وصلت إلى النتيجة لتقوية وتأمين إمدادات الكهرباء في هذه المنطقة، ووصلناها إلى مستوى ديال أي مدينة في الشمال. بالنسبة إلى الغاز الطبيعي توصلنا إلى 31% حتى الآن، ولكن في 2011 راح نتوصلوا إلى 67%. الآن راه شوية تحت يعني المعدل الوطني، لأن المعدل الوطني الآن حوالي 41%، ولكن فيه مجهودات كبيرة لتوصل إلى 67% بالنسبة للغاز الطبيعي. بالنسبة إلى المشروع اللي احنا نسميوه الاستثمار الاجتماعي، وهو مشروع التل ديال النفايات ديال الفحم اللي كان استخرج في اطار الشركات الفرنسويه اللي كتخدم في هذه الناحيه. ولهذا احنا عملنا مشروع باش نوريو باللي نقدروا نحلوا مشكل ديال هذه النفايات. اولا النفايات مضره للمنظر، يعني
للأحياء اللي موجودة فيها، لأنها موجودة في كثير من الأحياء في قناتسا وفي بشار، مضرة للمياه الجوفية ومضرة للصحة. الآن صار مكان اللي يجتمعوا فيه العائلات واللي فيه أشجار، ولهذا هذا مشروع اللي نضل يعطي مثال واش نقدروا نعملوا بالجبال الأخرى الموجودة يعني في بشار وفي قناتسا. دشن في البداية وزير الطاقة والمناجم مركز كهربائي 400 كيلو فولت بشار بني ونيف نعامة لمحطة محمية الموقف 30 60 220 كيلو فولت، قبل تدشين المحطة محمية الموقف 10 60 كيلو فولت الكهربائية في منطقة الزرقاء في مدينة بشار. في مدينة قوراي دشن السيد شكيب خليل المحطة المحمية الكهربائية 10 60 كيلو فولت، وذلك قبل تشغيل المحطة المحمية الموقف 10 60 كيلو فولت في حي دبدبة. في بلدية وقدة قام وزير الطاقة والمناجم بتشغيل شبكة الغاز في المدينة. على هامش الزيارة زار وزير الطاقة والمناجم مع الوفد المرافق له زاوية سيدي بوزيان بالقنادسة. لا تنسوا زيارة موقع دكتور خليل شكيب. نتكلم عن الاقتصاد، عن الطاقة، وعن العلم.